आज की सुर्खियों पर। आखिरकार जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासक चेयरमैन के पद से दिया इस्तीफा। रानीगंज तृणमूल पार्टी कार्यालय में बंग ध्वनि योजना के तहत एक आलोचना सभा का आयोजन। बंग ध्वनि योजना के तहत कर्मसूची का पालन करते हुए लोगों में कार्ड वितरण किया गया। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम के नव नियुक्त कमिश्नर नितिन सिंह घानिया ने किया विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासक चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। कई दिनों से शिल्पांचल की राजनीति में उठापटक के बाद गुरुवार की दोपहर जितेंद्र तिवारी ने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया। आखिरकार जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासक चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। कई दिनों से शिल्पांचल की राजनीति में उठापटक के बाद गुरुवार की दोपहर जितेंद्र तिवारी ने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि 3 दिन पूर्व मैंने आसनसोल के विकास की उपेक्षा किए जाने पर तथा केंद्र द्वारा आसनसोल के विकास के लिए दिए गए पैसे का भुगतान नहीं करने पर एक गोपनीय पत्र लिखा था, जिसे साजिश के तहत वायरल कर दिया गया है। मैंने पत्र क्यों लिखा था, इस पर कोई ध्यान न देते हुए पत्र में क्या लिखा है इसे वायरल किया गया है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद इस विषय पर कोई जवाब नहीं आने पर अब इस पद पर रहने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं आज आसनसोल नगर निगम के प्रशासक दल के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी कब पद छोड़ने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वह अभी सिर्फ प्रशासक पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वह पार्टी के साथ है एवं साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए कहा कि वह राज्य तृणमूल के दूसरे नंबर पर है, उन्हें मैं पार्टी में देखना चाहूंगा। अगर वह कहीं जाते हैं तो वह उनका फैसला है, उनके साथ मेरे जाने का फैसला बाद में देखा जाएगा, जब जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा ही किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पश्चात आसनसोल नगर निगम के चुनाव में आसनसोल नगर निगम की बागडोर मेरे ही लोग संभालेंगे। ठीक इससे पूर्व SB/STC के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल दीप्तांशु चौधरी भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं तथा जितेंद्र तिवारी के करीबी माने जाने वाले आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रबीउल इस्लाम ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। আরবান ডেভেলপমেন্ট থেকে যে ঠিক আছে আপনাদের যা যা পেন্ডিং কাজগুলো আছে তার অর্থ আমরা বরাদ্দ করছি, এটা করে দিলেই আমরা শান্ত হয়ে যাব, আর কিছু চাইনি। আমি এই চেয়ারে থাকলাম না এটা বড় জিনিস না, অন্য কেউ আসুক না, কিন্তু অর্থটা যদি বরাদ্দ হয়, শহরটা যদি এগিয়ে যায় তার সবারই লাভ। কিন্তু দেখলাম অভিমুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। কেন প্রশ্ন করলেন, কেন চাইলেন, এটাই বড় জিনিস হয়ে গেল। কি চাইছেন, যেটা চাইছি তার ফলে কার লাভ হবে এটা নিয়ে কোনো বিচার হলো না। এবং এই পরিস্থিতিতে এই রকম ভাবে কন্টিনিউ করা খুব কঠিন। তাই এত সুন্দর টিম পেয়েছে, অন্যান্য কোনো আরবান লোকাল বডিতে এই টিম পাওয়া যাবে না। যা তো অন্যান্য কর্পোরেশনে দেখেছি, গেলেই প্রথমে বলে এত পয়সা দিন তাহলে কাজ হবে না, হবে না। আমাদের পুরো কর্পোরেশন একজন কাউকে দেখাতে পারবে কেউ যে কোন আধিকারিক বলেছে এই অর্থ না দিলে আমি কাজ করব না? কাজ হয়ে যাওয়ার পর কেউ খুশি মনে কাউকে 50 টাকা মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছে, সেটা তো আমি বলছি না, সেটা সব জায়গায় আছে। কিন্তু একটা আধিকারিক কেউ দেখাতে পারবে না, কোন ক্লার্ক হোক, ইভেন কোন পিউন হোক, গ্রুপ বি স্টাফকে কেউ বলতে পারবে না যে কাউকে বলেছে না এই অর্থ না দিলে আমি তোমার কাজ করব না। এটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না। আমরা পেয়েছিলাম, এই টিম আমরা পেয়েছিলাম এবং আমি গর্ববোধ করি আসনসোল পৌর নিগম এই টিমকে নিয়ে। কিন্তু এই টিম থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফল আমরা পাচ্ছি না, কারণ অর্থ লাগবে। স্টাফরা তো নিজের বেতনটা ছেড়ে দেবে না যে আমার পয়সা দিলে তুমি উন্নয়ন করো। শরীরে পরিশ্রম করতে পারবে, 8 ঘন্টা জায়গায় 10 ঘন্টা কাজ করবে, 12 ঘন্টা করবে, কিন্তু পয়সা কোথা থেকে দেবে?
সেটা যে যারা দেওয়ার মালিক তারা দিচ্ছেন না, তারা দেবেনও না। তাদের কথাবার্তা যেটা বুঝতে পেরেছি তারা দেবেনও না। তাহলে আমাদেরকে এইভাবেই থাকতে হবে এবং এইভাবে থেকে লাভ নেই। তাই আজকে আপনাদের না বলে চলে যাওয়াটা ঠিক হতো না। তাই আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে আমি চেয়ারম্যান বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে পদ আছে সেটা থেকে রিজাইন করছি আজকে। আমি এখান থেকে বেরিয়ে আমার রেজিগনেশন পাঠিয়ে দেবো। কাল থেকে হয়তো আপনাদের সঙ্গে পৌর নিগমে দেখা হবে না, ব্যক্তিগত জীবনে আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে। অনেক স্টাফ আছেন, ক্যাজুয়াল স্টাফ আছেন, কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ আছেন। কলকাতায় একের পর এক পার্মানেন্ট হয়েছে, সবার চাকরি হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে সব ভ্যাকেন্সি ওরকম পড়ে আছে। আমি আপনাদেরকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, আগামী দিনে নির্বাচনের পর আবার যারাই এখানে আসবে, চিন্তার কোনো কারণে 2-3 মাস হয়তো আপনাদের কষ্ট হবে। নির্বাচনের পর আবার আমাদের লোকরা এখানে আসবে এবং যারা আসবে তারা আপনাদের যে লং পেন্ডিং ইস্যু আছে অনেকগুলো, সব সমস্যার সমাধান হবে। যতক্ষণ এই মন্ত্রী আছেন, বর্তমান সরকারের যিনি মন্ত্রী আছেন, তিনি যতদিন ওই চেয়ারে থাকবেন আমাদের আসানসোলের সমস্যার সমাধান হবে না। এবং তিনি তো এখন আছেন, স্বাভাবিকভাবেই ওটা আপনাদের কাজ না, আমাদের কাজ। আমরা চেষ্টা করবো যাতে আগামী দিনে তিনি সেখানে না থাকেন। কিভাবে করতে হয় সেটা আমি বাইরে বুঝে নেব, কিন্তু আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, যারাই ওই জায়গায় আসবেন তাকে যদি আমাকে সমর্থন করতে হয়, যারা সরকার করবে তাদেরকে যদি আমাকে সমর্থন করতে হয়, তাহলে আমার প্রথম এবং একমাত্র শর্ত থাকবে যে আসানসোল পৌর নিগমের স্টাফদের যে লং পেন্ডিং ইস্যু সেটা সমাধান করতে হবে এবং কর্পোরেশনের এলাকায় উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। ক্যালকাটার পর সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ জেনারেটিং হলো সিটি হলো আসানসোল। হাজার হাজার কোটি টাকা এখানে রেভিনিউ হিসাবে যাবে, জিএসটি হিসাবে যাবে, অন্যান্য ট্যাক্স হিসাবে যাবে। আর দেওয়ার বেলায় নাই নাই বললে এটা তো চলবে না, এটা মেনে নেব না আমরা। আপনাদের কোনো উপায় নেই, আপনাদেরকে মেনে নিতেই হবে। दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व चेयरमैन चंद्रशेखर बैनर्जी भी गुरुवार को पार्टी तथा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बुधवार को पश्चिम बर्धमान के जिला उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य भी इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं पूर्व पार्षद अमित तुलसियान ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। আমরা হঠাৎ করে দেখলাম কোথা থেকে কাউন্সিলর এরকম একটা সময় আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর যদি রাজ্যে কেউ নেতা বলে সম্বোধন করা যায় তার নাম শুভেন্দু অধিকারী, অন্য কেউ বলছি কাউন্সিলর পদ থেকেও পদত্যাগ করছেন এবং দলীয় পদ থেকেও পদত্যাগ করছেন। কোথাও ওয়ার্ডের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয় না? না না না, আমি তো বড় চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করছি। পদত্যাগ করার পর আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা করার, আমি মানুষের সাথে 5 বছর জনপ্রতিনিধি আছি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে যে কাজ করার আমি মানুষের কাজগুলো করবো, কোনো মানুষ বঞ্চিত হবে না। পদত্যাগ করতে অ্যাকসেপ্ট হতে বাধ্য। আমি তো আর ভুল কাজ করছি না। টেকনিক্যালি আমি মেয়রের কাছে এখনই যাব। আমি আমার যে আমি কোথাও গিয়ে একসেপ্ট যাতে হয়, আমি বারবার বলছি, টেকনিক্যালি আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারি। আমি আমার জেলা প্রেসিডেন্ট জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে চিঠি করেছি পার্টির সদস্য পদ ছাড়ার জন্য, প্রাথমিক এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক ছাড়ার জন্য। মমতা ব্যানার্জি, সুব্রত বক্সি সবাইকে কপি দিয়েছি এবং বড় চেয়ারম্যান এবং বড় চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করার জন্য মহানগরীকে সামনে গিয়ে সই করব। কেন টেকনিক্যালি ভুল থাকবে? আমি তো গিয়ে নিজে হাতে সামনে টেবিলে রেখে সই করব, ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হব। আপনি কি বড় চেয়ারম্যানকে কোনো কারণ জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে তার কারণ বললেন ব্যক্তিগত তার জিজ্ঞেস করা যায় না। তাহলে স্যার এটা আপনি কি কোথায় জানাবেন? এটা কি আরবান ডিপার্টমেন্ট? আমরা আরবান ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট হচ্ছে আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। এখানে আমি আলোচনা করবো যে আইনগত কি আছে, আমার কি করণীয় আছে। কারণ আমি তো এখানে বসে থাকলেও তো সুপ্রিম অথরিটি গভর্নমেন্ট। আমি গভর্নমেন্ট মিনস হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট, সেখানে ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা আছেন, আলোচনা করে আমি যথাযথ ব্যবস্থা। চন্দ্রশেখর বাবু আজকে কি করলেন আপনার কাছে? কি করলেন? ওই তো বসে আছেন মানে আর ওই কাগজটা দিলেন। পদত্যাগ পত্রের দাবিতে কাগজ দিলেন? বললেন তো আমি পদত্যাগ পত্র বললেন যে আমি বড় চেয়ারম্যান থেকে পদ থেকে অব্যাহতি চাইবো, এইটুকু লেখা আছে। উনি কি কাউন্সিলর পদ থেকেও অব্যাহতি চেয়েছেন? কাউন্সিলরের পদ তো ব্যাপারটা তো আমার কাছে দেওয়ার কথা না, সেটা উনি এখানে যথাযোগ্যভাবে নিশ্চিত দেবেন, ওটা ওনার ডিসিশন। আচ্ছা, বড় চেয়ারম্যান একটু আগে অভিযোগ করলেন কি এমএলডি থেকে 100 কোটি টাকা প্রজেক্ট আপনারা ওটা পাঠিয়েছিলেন। এখানে আলোচনা কিছু নেই, ওটা সেপারেট ভাবে আপনারা আসবেন, বলবো এটার সঙ্গে এটাকে রিলেট করবেন।
না না, আমরা সবসময় তো আমরা ডিপার্টমেন্টে এখান থেকে প্রিপেয়ার করে পাঠাই, সেখানে অ্যাপ্রুভ হয়ে আসে, তারপরে কাজকর্ম হয়। আমরা পাঠাচ্ছি, তারা পাঠাচ্ছেন, মাঝখানে তো কিছু তো ব্যাকলগ থেকেই যায়। তো সেইরকম হয়তো কিছু আমাদের তো থাকবেই। আর এখন যেটা আমাদের চলছে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, করোনা হয়ে যাওয়ার পরে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন রকম কাজকর্মের ব্যাপার আপনারা দেখেছেন কাগজে, সব জায়গাতেই একটা সেই চলছে, কনস্ট্যান্ট চলছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতেও চলছে, ওটা গ্লোবালি চলছে। সেরকম কিছু হয়তো আমাদের এখানে পাঠিয়েছে, একটা ব্যাকলগ আছে, সেই ব্যাকলগটা গভর্নমেন্ট যেমন যেমন ছাড়বে আমরা কাজ করব। না স্যার, 4 নম্বর বড়তে যে শূন্যতা তৈরি হলো এখন আপাতত, সেটাকে কি করে মেকআপ না করবেন? না, সেটা তো বলা আছে যে 15 দিনের মধ্যে আমি করছিলাম কমিশনার নতুন বড় চেয়ারম্যান থাকার জন্য, ডেকে নতুন চেয়ারম্যান করার জন্য বন্দোবস্ত করবো। मालूम हो कि बुधवार की देर शाम जितेंद्र तिवारी कांकसा स्थित सांसद सुनील मंडल के घर पर पहुंचे थे, जहां शुभेंदु अधिकारी, दीप्तांशु चौधरी सहित अन्य कई तृणमूल नेता भी उपस्थित थे, जहां इन लोगों की बैठक हुई थी। इधर शुभेंदु अधिकारी का भाजपा में जाना तय माना जा रहा है। उन्होंने तृणमूल पार्टी सहित अपने सभी पदों से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अब देखना है कि बुधवार को जितेंद्र तिवारी, दीप्तांशु चौधरी सहित अन्य कई तृणमूल नेताओं की जो बैठक हुई है, तो क्या इनके साथ यह लोग भी भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं। सूत्रों की माने तो पश्चिम बर्धमान जिले से लगभग 10 बड़े नेता भाजपा में जा सकते हैं। इस विषय पर तृणमूल के संस्थापक सदस्य, तृणमूल के पूर्व जिला अध्यक्ष वी शिवदासन दासू एक्शन की मोड में आ गए हैं। करीब करीब माना जा रहा है कि तृणमूल पश्चिम बर्धमान जिला की बागडोर वी शिवदासन दासू के हाथों में आने वाली है। जिस वक्त दासू को हटाकर जितेंद्र तिवारी को सामने लाया गया था, उस वक्त दासू के चेहरे पर काफी निराशा थी। जिस तरह से कुछ दिनों से राजनीतिक उठापटक पश्चिम बर्धमान जिले में चल रही है, वी शिवदासन दासू अब एक्शन की मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में से कचरा साफ हो जाएगा तो तृणमूल और निखर कर सामने आएगी। कचरा साफ होने से पार्टी और स्वच्छ होकर निखर कर सामने आएगी तथा आने वाले चुनाव में और ज्यादा अंतर से जीत दर्ज करेगी। पार्टी में रहने वाले कोई नेता अगर पार्टी से जाते हैं तो इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में जितने भी संस्थापक सदस्य हैं वह पार्टी के साथ हैं और वही असली तृणमूल की जड़ें भी हैं। पार्टी के संस्थापक सदस्य तृणमूल के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट के मंत्री को पत्र लिखकर आसनसोल के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इस जिले के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। और मैंने ये सोचा था कि शायद वो इसको सीरियसली देखेंगे और आसनसोल के साथ न्याय करेंगे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी मैंने चिट्ठी क्यों लिखा, उसमें कौन सा बयान है, कौन से वर्ड का यूज किया गया, इन सब सारी चीज़ों पर बहुत चर्चा की गई। लेकिन समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या करने वाली है, डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, इस ओर से कोई भूमिका सरकार के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा नहीं निभाई गई। और मुझे ये बता दिया गया कि आसनसोल को वो लोग कुछ नहीं देने वाले हैं, ये शहर जैसे है ऐसे ही रहेगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आप यहाँ से लेंगे, इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा नगर निगम है यह बंगाल में, उस शहर को इस तरह वंचित रखेंगे तो इस कुर्सी पर बैठकर काम करना मेरे लिए असंभव है। इतना अच्छा स्टाफ सपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ के जो लोग हैं अपना जो निर्धारित ड्यूटी है उससे 2-4 घंटा एक्स्ट्रा काम करके इस शहर के लिए अपना परिश्रम करते हैं, श्रमदान देते हैं। उसके बाद भी केवल फंड के अभाव में यदि ये काम नहीं करने दिया जाए तो फिर इस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि ये कुर्सी छोड़कर मैं जा रहा हूँ। 3 दिन आगे যে প্রশ্নগুলো তুলেছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হয়তো যে ইস্যুগুলো আমি তুলেছি সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে এবং আসানসোল শহরের প্রতি যে ভালোবাসা আছে এই সরকারের মাননীয় মন্ত্রী সেটা তারা শো করবেন তাদের কাজের মাধ্যমে। কিন্তু এটা খুবই পেইনফুল আমার কাছে যে ইস্যুগুলো তুললাম সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা হলো না। কেন চিঠি দিলাম, কিভাবে চিঠি দেওয়া হলো, চিঠি কিভাবে পাস হলো, চিঠি ল্যাঙ্গুয়েজ কি আছে, এসব নিয়েই আলোচনা এইসবের মধ্যে আলোচনাকে আবদ্ধ রেখে দেওয়া হলো এবং এটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে আসানসোলকে তারা নতুন করে কিছু দিতে রাজি নন, এই শহরের জন্য তারা কিছু দেবেন না, যা কিছু তাদের আছে সেটা কলকাতার জন্যই আছে। স্বাভাবিকভাবে যদি আসানসোলে এই চেয়ারে বসে যদি আসানসোলে যদি কিছু করতেই না পারলাম তাহলে এই চেয়ারে থেকে কোনো লাভ নেই। আমার এত সুন্দর টিম আছে আসানসোল পৌর নিগমে, যে ইঞ্জিনিয়াররা আছেন, স্টাফরা আছেন,
ইভেন গ্রুপ বি স্টাফ আছে, সিকিউরিটি সবাই ভ্যালম্যান আছেন। এই টিম ওয়ার্ল্ডে যে কোনো পৌর নিগম যদি এই ধরনের টিম পায় 1 নম্বরে পৌঁছে যাবে। এত সুন্দর টিম থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সাহায্য না পাওয়ার জন্য আমার শহর পিছিয়ে যাবে, এটা আমি মেনে নেব। বিভিন্নভাবে কারণ দেখিয়ে দেওয়া, এই ব্যাপার আছে, ওই ব্যাপার আছে, তো আর কোনো উপায় নেই। তাই আমি আমার এই পদ থেকে ইস্তফাপত্র আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি অনুরোধ করছি যে 5টা অবধি আজ অফিস আওয়ার্স আছে, 5টার মধ্যে সেটা যেন অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া হয়। অ্যাকসেপ্ট করলেও ভালো, না করলেও ভালো, দৃঢ় বিশ্বাস ওনারা অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য। আর 5টার পর, কেন আজ 5টা অবধি আমাদের যা পেন্ডিং কাজ আছে সেটা করার পর কাল থেকে আর এই অফিসে আমি আসবো না। এবং এই অফিসে যাকে দায়িত্ব দেবে সরকার, এবং যাকে দায়িত্ব দেবে তার মাধ্যমে যে প্রশ্নগুলো আমি তুলে গেলাম সেগুলো যদি সমাধান হয়, আসানসোলকে ঢেলে সারা যাওয়ার জন্য যদি সরকার কিছু করে, আমার এই 6 বছর আমার যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা তারা যদি কাজে লাগাতে চায়, যদি আমার কাছে পরামর্শ চায়, আমি হেল্প করতে রাজি আছি। অন্য কেউ বসুক, কিন্তু শহরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাক। আমার উপর ব্যক্তিগত রাগ দেখিয়ে এই শহরকে পিছিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই। জেলা সভাপতি পদ থেকেও কি পদত্যাগ করছেন? কি বলছেন? জেলা প্রেসিডেন্ট পৌর নিগম, এখানে দলের কথা বলা ঠিক হবে না। আমি এখন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটাই আপনাদেরকে জানালাম। क्या लग रहा है कि आपको पीके के टीम की वजह से ये काम करने में काफी दिक्कत हो रही है? पीके का टीम कॉर्पोरेशन से क्या मतलब है? उनका देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी को इस डिस्प्यूट में डालना ठीक नहीं है। वो एक रणनीति बनाते हैं, उनका काम है कि रणनीति बनाना, जो जमीनी हकीकत है उससे पार्टी को बता देना। ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है उसका समाधान करना, किसी व्यक्ति को इस तरह से टारगेट करना ठीक नहीं। एक बात आपने कहा कि अगर बॉबी हकीम ये मंत्री रहेंगे नगर उन्नयन का तो कभी आसनसोल को कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा ही लगा है, उनका एटीट्यूड ऐसा ही लगा है। क्योंकि अभी तो मुझे लगा कि 3-4 दिन में तो कम से कम कुछ करेंगे कि नहीं, हमको छोड़ दीजिए, अधिकारियों को बुला के कम से कम मीटिंग करेंगे कि नहीं आसनसोल को क्या जरूरत है, हम देने के लिए तैयार हैं। कोई उद्योग नहीं, কেন চিঠি দিল আমার ভাইয়ের মতন আমার বোনের মতন, চিঠিটা এইভাবে না দিলেই পারতো, এইভাবে এগুলো বললে হবে? हम मेरे जाने नहीं जाने से कोई बड़ा, हम कोई इतना महान आदमी नहीं है कि मेरे जाने से कोई। आसनसोल कॉर्पोरेशन आसनसोल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आसनसोल, जमुड़िया, कुल्टी, रानीगंज, साथ साथ दुर्गापुर इन सारे इलाके के साथ पूरा पश्चिम बर्धमान में जो भी अर्बन लोकल बॉडी है उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और ये हम लोग इस कुर्सी में बैठ के इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार की शाम रानीगंज के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत रामबागान तृणमूल पार्टी कार्यालय में बंग ध्वनि योजना के तहत एक आलोचना सभा का आयोजन किया गया। बुधवार की शाम रानीगंज के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत रामबागान तृणमूल पार्टी कार्यालय में बंग ध्वनि योजना को लेकर एक आलोचना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बंग ध्वनि योजना के तहत कार्ड वितरण को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर वी शिवदासन दासू, रुपेश यादव, कंचन तिवारी, हिना खातून, TMYC के जिला सेक्रेटरी विश्वरूप गांगुली, रानीगंज ब्लॉक के तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी, साधन कुमार सिंह, रानीगंज TMYC के शहर अध्यक्ष शुभो भट्टाचार्य, ज्योतिष सिंह सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। প্রত্যেকটা ওয়ার্কারকে আমার সবিনয় অনুরোধ যে প্রতিটি প্রোগ্রামকে মনে করবেন না যে কান্তন্তরে করলেন আজকে এই আপনার বঙ্গধ্বনি প্রোগ্রাম। আচ্ছা, মানে বলছি স্যার, রানীগঞ্জ শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে কি শুভেন্দু অধিকারীর পোস্টার লাগানো হচ্ছে, তো এই বিষয়টা কি হিসাবে দেখছেন? मैटर नहीं, शुभेंदु विमंदु कोई मैटर नहीं। शुभेंदु কে? शुभेंदु को চিনে মামদাদি আশীর্বাদ है, মামদাদি আশীর্বাদ দিয়েছিল বলে শুভেন্দু, আর শুভেন্দুকে আমরা এরকম চিনি না, ঠিক আছে? মামদাদি যাকে আশীর্বাদ দিয়েছিল, মন্ত্রী করেছিল, অত ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান করেছিল, 35টা দায়িত্ব দিয়েছিল, তো শুভেন্দুকে চিনে। আর শুভেন্দু বলে আমরা कोई लाभ नहीं है, वो कोई फैक्टर नहीं। जहाँ যাওয়ার আছে যাতে দিন পরে বুঝবে কি অবস্থা হচ্ছে।
ওকে আজকে কি বিষয় নিয়ে মানে 34 নম্বর ওয়ার্ডের বৈঠকটা হলো? রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মমতা ব্যানার্জি 10 বছরের যে উন্নয়ন করেছে সেই কার্ডগুলো আমরা ঘরে ঘরে দিচ্ছি কিনা এটা আরও কত সুন্দরভাবে দেওয়া যেতে পারে, সঙ্গ দিতে হবে এবং দলের সংগঠনকে আরও কীভাবে শক্তিশালী করা যেতে পারে, দলকে কীভাবে সংঘবদ্ধ করা যেতে পারে আমাদের কোঅর্ডিনেটর নাসুর নির্দেশে আজকে আমরা আমরা শুনলাম আগামী দিনে দলকে আরও সুসংগঠিত হবে, দলের ভাবমূর্তি যেভাবে উজ্জ্বল আছে আরও উজ্জ্বল করার জন্য আমরা পথে নেমে এই বঙ্গধ্বনিকে মাধ্যমে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে ঘরে পৌঁছে দিই। স্যার, রানীগঞ্জ শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর পোস্টার, এই বিষয়টা কি বিষয় নিয়ে দেখছেন এটা? শুভেন্দু অধিকারী পোস্টার আমি তো লক্ষ্য করি নাই, যারা লক্ষ্য করেছে তারাই বলতে পারবেন, আমি কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর পোস্টার দেখি নাই। আর আমি কিছুদিন আগে একটা হোয়াটসঅ্যাপে শুভেন্দু অধিকারীর পোস্টার দেখি রানীগঞ্জে দেখেছি, যে যেই অধিকারী থাক বা তেওয়ারি থাক, পান্ডে থাক, মিশ্র থাক, চৌবে থাক, ঘোষ থাক, তৃণমূল কংগ্রেস আমরা করি, মমতা ব্যানার্জির আমরা সৈনিক, মমতা ব্যানার্জিকে পার্টি করি, তাই কার কোথায় ফটো আছে কার কোথায় ফটো নেই, আমাদের মমতা ব্যানার্জির ফটো থাকলে যথেষ্ট। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत शिशु बागान में बंग ध्वनि योजना के तहत कर्मसूची का पालन करते हुए लोगों में कार्ड वितरण किया गया। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत शिशु बागान में बंग ध्वनि योजना के तहत कर्म सूची का पालन करते हुए लोगों में कार्ड वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को बंग ध्वनि योजना के तहत आने वाले सभी प्रकल्पों के विषय में जानकारी भी दी गई। इस मौके पर कंचन तिवारी, दिव्येंदु भगत, बापी चक्रवर्ती, रेहान साकिब, श्याम पुरी, सौमित्रो बैनर्जी सहित अन्य कार्यकर्तागण मुख्य रूप से शामिल रहे। প্রচার আমরা বঙ্গধ্বনি প্রচারে বেরিয়েছিলাম, 10 বছরের উন্নয়নের কাজকে তাতে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ আমাদের কাছে আছে। আমরা এলাকায় মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারাতে মানুষের মঙ্গলের জন্য কামনা করলাম এবং দিদি 10 বছরের রিপোর্ট কার্ড পেয়ে অনেক মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করলো যে 2021-এ দিদি থাক বলে আশীর্বাদ করলো। আমরা আরও করে মানুষের পাশে থাকবো, আমরা নম্র ভদ্র সংযত হয়ে মানুষের কাজ করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने गैर सरकारी संस्था के हाथ में स्थानांतरित करके देखभाल का जिम्मा सरकार को लेने तथा स्थायीकरण समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने गैर सरकारी संस्था के हाथ से स्थानांतरित करके देखभाल का जिम्मा सरकार को लेने तथा स्थायीकरण समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर डॉक्टर बीसी राय रोगी सहायक समिति बांकुड़ा जिला कमेटी की ओर से डीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जहां बांकुड़ा एवं विष्णुपुर स्वास्थ्य जिला के अंतर्गत कार्य करने वाले समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे एवं इस दौरान मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस विषय में समिति के सदस्य प्रणव चौधरी ने अपने वक्तव्यों को रखते हुए कहा, মূল কারণটা হচ্ছে আমরা আগের বছর গত বছরও দিয়ে গেছি একই জিনিস। আমরা চাই আমাদের স্থায়ীকরণ করতে, সম কাজের সমবেতন আমরা চাই। আমরা মাতৃত্বকালীন যেসব মেয়েরা বাচ্চা হতে গেলে ছুটি নিতে গেলে এনজিও তাদের বাদ দিয়ে দেয়, এটা আমরা চাই না।
তাদের সমকাজে সমবেতন বেতন সহ তারা যেন পায়, সে পুনরায় চাকরিটায় জয়েন করতে। হ্যাঁ, ইএসআই এফআই যেগুলো আমাদের অন্যান্য ইয়েরা দিচ্ছে, আমাদের এখনও পর্যন্ত সেগুলো দেওয়া হয়নি, এগুলো যাতে আমরা পাই তার ব্যবস্থা করতে। হ্যাঁ, আর আমাদের যেটা এনজিও আছে, এই এনজিওটার কাছ থেকে আমরা মানে টোটালি ওটা বাদ দিতে চাই। কারণ আমরা যে কাজ করি সেই কাজের পরিধিটা ধরুন হসপিটাল সবটাই আমাদেরকে খাটিয়ে নিচ্ছে, যেমনভাবে পাচ্ছে যা কিছু কাজ যেগুলো আমাদের নয় তাও হসপিটাল খাটায়। তাহলে সেই হসপিটাল খাটালে আমরা সমকাজে সমবেতনটা কেন পাবো না? আমরা তো সেই সমপরিমাণ ডিউটি করি। নাইট শিফট আছে, আমাদের বি শিফট আছে, মর্নিং শিফট আছে, 3টে শিফটই আমরা ডিউটি করছি, অত আমরা সমকাজে সমবেতন থেকে আমরা বঞ্চিত। আমরা আজ পর্যন্ত বোনাস বলে কী জিনিস জানি না, এই বোনাসটাই আমরা যেন পাই সেটা একটু ব্যবস্থা করতে। এবং গত বছরও আমরা এই একই ডেপুটেশন দিয়ে গেছিলাম, আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যাতে এই ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়। আমরা চাইছি আপনার ডিএম সাহেবের কাছে যে এগুলো উপরে জানিয়ে আমাদের এই দুর্দশা থেকে আমরা যাতে একটু অব্যাহতি পাই। আজকালকার দিনে 6,000 টাকা বেতনে কার সংসার চলে বলুন? যেটা ন্যূনতম বেতন মাটি কাটে তারাও আমাদের থেকে বেশি বেতন পায়, সেই বেতনটুকু আমরা পাই না। 6,000 টাকা বর্তমান দিনে কিছু আছে, 50 টাকা কেজি আলু, 80 টাকা আদা, 60 টাকা পেঁয়াজ, মানুষের চলে কি করে? এই বেতনটা যাতে ওনারা একটু বিচার বিবেচনা করে আমাদেরকে দেয়, কারণ আমাদের 24 ঘন্টা ডিউটির বেলায় ডিউটি খাটাচ্ছেন, যে বেতনের বেলায় বেতন নেই। আমরা বোনাস কী জিনিস আজ পর্যন্ত কোনো ছেলে বলতে পারবে না যে আমরা বোনাস পেয়েছি। হ্যাঁ, আজ মানে 10 থেকে 12 সাল থেকে আমাদেরকে জয়েন করেছেন। হ্যাঁ, কোভিড পরিস্থিতিতে সমপরিমাণে আমাদেরকে ডিউটি করিয়ে নিলেন, আমাদের একদম কোনো কিচ্ছু নাই। বলতে গেলে সিএমএইচ বলতে গেলে বলছে তোমরা এনজিও, ও বলছে তোমরা ওই ডিপার্টমেন্টে, এটা তো আমাদের হাতে কিছু নেই। আরে বাবা, কাজ করাবার বেলায় করিয়ে নিচ্ছ, আর বেতনের বেলায় বলতে সিএমএইচ বলছে আমাদের আন্ডারে নাও, এই সুপার বলছে আমাদের আন্ডারে নাও, তাহলে আমরা কাদের আন্ডারে? কাজটা তো করছি হসপিটালে 24 ঘন্টা ডিউটি। তাহলে এর ব্যবস্থাটা যাতে সরকার থেকে একটু করা হয়, তার জন্য আমরা খুবই করজোরে সবাই মিলে অনুরোধ করছি একটু ব্যবস্থা করতে, এবং বেতনটা যাতে আমাদের একটু বাড়ে, কারণ এই বেতনে আমাদের সত্যিই চলছে না। যদি না কোনো ব্যবস্থা করা হয় আগামী দিনে কি আমরা যদি এর ব্যবস্থা না করা হয়, আমাদের মানে রুগী সাহেব সংগঠন থেকে যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। প্রয়োজন পড়লে আমরা সমস্ত ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করে আমরা আন্দোলন করব। আপনার সবাই একমত আছো? আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম, আমাদের স্বাস্থ্য ভবনে 21 তারিখে ডেপুটেশন আছে, স্বাস্থ্য ভবনে যাবো নবান্নে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বাস্থ্য ভবনে যাবো, নবান্নেতেও যাবো। আপনার নামটা? আমার নাম প্রণব চৌধুরী, আমি বিষ্ণুপুর রূপে সাহেব কেন্দ্রে কাজ করি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने गुरुवार को नगर निगम के बोरो 1 के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आसनसोल नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने गुरुवार को नगर निगम के बोरो 1 के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने जामुड़िया मुख्य बाजार का निरीक्षण कर परिवहन व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्य बाजार का निरीक्षण करते हुए बाजार एवं मुख्य सड़क पर किए गए अतिक्रमण को देखकर सभी समस्याओं की जानकारी उन्होंने प्राप्त की। निरीक्षण के बाद उन्होंने बोरो कार्यालय में सफाई से संबंधित अधिकारियों, विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारियों सहित सिविल सेवा एवं पानीय जल की समस्याओं को समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारी के साथ विस्तार से चर्चा की और त्वरित सभी समस्याओं के समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी किया। জলের সমস্যা যে আমাদের রাইজিং মেন পুরনো আছে স্যার, তো সেখান থেকে আমরা জল এই জন্যই পাই না। সাকড়ি কুমারটি বলে একটা গ্রাম আছে স্যার, সাকড়ি কুমারটি, যার মধ্যে দিয়ে আমাদের পুরনো লাইনটা এসেছে। সেখানে স্যার মানে সেখান থেকে অনেক ছোটো করে জল নিয়ে নেওয়া, মানে ইনলিগালিভাবে সেখান থেকে অনেকভাবে জলটা স্যার সেখান থেকে করে নেওয়া হয়, মিসইউজ করা হয় স্যার জলটা, মানে খেতিও করে নেওয়া হয় বা বিভিন্ন রকমভাবে মিসইউজ করা হয়। হচ্ছে ওরা বিভিন্ন জায়গায় সেটিং করে দিচ্ছে, কোনো জায়গায় লাইন করে দিচ্ছে। আমরা কিছু অ্যাকশন নিয়ে আমরা যে জায়গায় যাচ্ছি, মানে যে জায়গায় ভাবছি
সেই সমস্ত জায়গায় আমরা কি আটকাচ্ছি। আর আমাদের একটা ডেডিকেটেড লাইন স্যার, আমরা একটা প্ল্যানিং করেছি যে জায়গাটা একটা লাইন আমাদের পাতাই আছে 1100 মিটার পাইপ, আমরা যদি পাই তাহলে সেই পাইপ দিলে আমরা ওই জিপি মানে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে জলগুলো হয় ওদের লাইনটাকে আলাদা করে দেবো। ওদের লাইনটা আলাদা করে দিলে এই সমস্যাটা থাকবে না, আমাদের লাইনে কোনো হাত দেবে না। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत शिशु बगान इलाके में शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में तथा शक्ति प्रमुख के सोनू गुप्ता एवं शंकर साव के उद्योग से अन्याय का नारा लगाते हुए पथ सभा का आयोजन किया गया।
रानीगंज के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत सिसु बगाने इलाके में शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में तथा शक्ति प्रमुख के सोनू गुप्ता एवं शंकर साव के उद्योग से अन्याय का नारा लगाते हुए एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद भाजपा समर्थकों द्वारा एक रैली निकाली गई जो कि वार्ड नंबर 36 सिसु बगान की परिक्रमा की एवं इस दौरान 21 दिसंबर को दिलीप अगस्ती के आने की जानकारी भी लोगों को देते हुए घोषणा की गई। इस अवसर पर मदन त्रिवेदी, देव कुमार बोस, रामजी केसरी, अलगदेव पांडे, राजेंद्र साव, नमिता साव, विकास बर्मन, गोपाल पारिक सहित अन्य भाजपा समर्थक व कार्यकर्तागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। দণ্ডকারী সরকার দুর্গা পূজা করতে না আমফানের টাকা মেরে দেওয়ার সরকার, আরে কাটমানি সরকার, মোদীজি চাইছে সবাইকার ঘর হোক, ঘর করতে দিচ্ছে না এই সরকার। সবাইকার ঘর হোক, ভারতীয় জনতা পার্টি চাই না এই সরকার। করে কয়লা উঠাতে দেখেছি, এখন এত নির্লজ্জ সরকার এখানে এসেছে আর তাদের স্বেচ্ছাসেবী ওই তাদের কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের এবং আমার সৌভাগ্য বলতে পারি, ওইখানকার কিছু লোক যখন রাতের অন্ধকার আমাদের ওখানে ডাকে, আমি সেই সব দেখেছি কি অবস্থা। ওইখানে সরস্বতী পুজো করতে না দেওয়ার সরকার, ধর্মীয় মিছিল করতে না দেওয়ার সরকার, মহাবীর আখাড়া বন্ধ করে দেওয়ার সরকার। যেটা পাননি আমি প্রত্যেকটা পূরণ করে দেবো, কিন্তু আজকে আমরা কি দেখলাম, আমরা কি দেখছি, যখন এই 9.5 বছরের একটু আগে আমার বক্তা বলে গেলেন, এই 9.5 বছরে যখন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনো চেতনা ছিল না, কোনো কিছু তিনি আপনাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। আজকে যখন নির্বাচন দোরগোড়ায় তখন রাস্তায় ঘরে ঘরে দরজায় সরকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা প্রশ্ন করতে পারি, আর আমরা এও জানি এই যে রাস্তায় দরজায় সরকারের মাধ্যমে ভেতরে যে তারা খবর নিচ্ছে যে আপনারা দাদার সঙ্গে থাকবেন না দিদির সঙ্গে থাকবেন, প্রতিনিয়ত তাদের দল থেকে হাজারে যারা রাষ্ট্রবাদী, রাষ্ট্রকে ভালোবাসে, তারা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আসছে। আর সেই প্রশাসনে যারা এই প্রশাসনে পর্যবেসিত করেছিল পশ্চিমবাংলায় তাদের হাত থেকে শক্তি চলে যাচ্ছে, এই দেখে তিনি শুরু করেছেন যতটা পারো কামিয়ে নাও, যেটার নাম দেওয়া হলো ভারতবর্ষে একটাই রাজ্য শুরু করলো কাটমানি। আমরা কি দেখলাম এই করোনার সময় ঘরে ঘরে যেখানে हॉस्पिटल में किया गया है, उस हॉस्पिटल में अगर आदमी भर्ती होता है, मान लीजिए कोई बीमारी में उसका 40,000 का बिल बनता है, तो उसके लिए सरकार ने यहाँ 12,000 रुपया तय किया है, बाकी 28,000 रुपया उस व्यक्ति को अपने पॉकेट से उस हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। ये है यहाँ का स्वास्थ्य साथी। सब चीज में, सारा चीज में धप्पाबाजी। उस बाउल गीत में बोला गया है, দিদি তুমি বলেছিল ভাববো আমি মাকে নিয়ে মাটি নিয়ে, দিদি তুমি বলেছিলে ভাববো আমি মাকে নিয়ে মাটি নিয়ে, তো দিদি বলো মারা কাঁদছে কেন, আর মাটির নিচে থেকে কইলা আজ বালু চুরি হচ্ছে কেন। রানীগঞ্জের কথাই ভাবুন, যারা আজকে বলে আমরা সর্বহারাদের সাথে আছি, যারা বলেছে আমরা গরিবদের সাথে আছি, যারা বলে আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে থাকি, তারা আজ পশ্চিমবাংলা রানীগঞ্জেরই দেখুন, রানীগঞ্জের বেঙ্গল পেপার মিল, বন স্ট্যান্ডার্ড থেকে শুরু করে জেকেনগর স্টিল ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে আসানসোলের গোটা অঞ্চলে আজকে বন্ধ। সেই বন্ধের রাজনীতির মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের আজকে একবারও যে সেই সমস্ত কমরেডরা তাদের বাড়িতে যদি দেয়নি, দেহের ব্যবসা করে সংসার চালিয়েছে। আর আমরা নিচের চোখে দেখেছি ওই বেঙ্গল পেপার মিল জুড়ে কমরেডদের ঘরে ঘরে প্রতিদিন মাছ মাংস খাওয়া হয়েছে। এইটাই যদি সেই সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে 2011 সালে সেই সময় আমরা পশ্চিমবাংলা আহ্বান করলাম
মামাটির সরকার, গরিব মানুষের সরকার, যে रानीगंज 36 नंबर वार्ड शिशु बागान एरिया में मतलब क्या आप लोग किए स्ट्रीट कॉर्नर करके? पूरे पश्चिम बंगाल में भीषण आक्रांत स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों की लगातार हत्याएं हो रही है। अभी तक 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तृणमूलियों गुंडों के द्वारा मारे जा चुके हैं। इन सब के विरुद्ध में पूरा पश्चिम बंगाल में 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आर न्याय अन्याय बोल के एक योजना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आर न्याय अन्याय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें प्रत्येक शक्ति केंद्र में आर न्याय अन्याय का जुलूस और पथ सभा किया जा रहा है। आज 36 नंबर वार्ड के वार्ड प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख सोनू गुप्ता और शंकर साव के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ है। और इस तरह का कार्यक्रम अभी 21 तारीख तक 20 तारीख तक चलता रहेगा। और 21 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोष राजबाड़ी मैदान में आकर के तृणमूली शासन के मृत्यु का शंखनाद करेंगे और उसमें हम लोग शामिल होंगे। इसी के लिए हम लोग ये सभा जो है आयोजित की। अपना नाम और डिजिग्नेशन? मदन त्रिवेदी, संयोजक रानीगंज विधानसभा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आखिरकार जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के प्रशासक चेयरमैन के पद से दिया इस्तीफा। रानीगंज तृणमूल पार्टी कार्यालय में बंग ध्वनि योजना के तहत एक आलोचना सभा का आयोजन। बंग ध्वनि योजना के तहत कर्मसूची का पालन करते हुए लोगों में कार्ड वितरण किया गया। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम के नव नियुक्त कमिश्नर नितिन सिंह घानिया ने किया विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।